Le sujet ديالنا اليوم ان شاء الله هما des réseaux SS7 نحاولوا نهضروا ان شاء الله على l'architecture, les fonctions mais surtout à la sécurisation ديالهم. هادشي هو ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt l'aspect يعني sécurisation. La formation, j'ai essayé de la composer de la façon suivante. يعني غادي نبداو بواحد la définition des télécommunications. نحاولوا نفهموا شنو هي une télécommunication, شنو هي le fait de transporter de la voix ou un message من un point A à un point B. من بعد غادي نهضروا على هاد les réseaux SS7. C'est très important باش نهضروا على l'historique وكيفاش هاد les réseaux علاش هاد les réseaux يعني sont différents des réseaux qu'on connaît. اليوم فاش كنشوفوا انترنت مثلا ولا لي ريزو اي بي معروفين لي بروتوكول معروفين. باغ كونطخ هاد القضيه ديال لي ريزو موبيل ولا لي انتركونيكسيون بهاد لي بروتوكول ديال اس اس 7 ils sont très peu documentés. غادي نفهموا علاش دو بار l'historique ديال لي اوبيراتور وكيفاش لي تيليكومونيكاسيون وصلوا لهاد النيفو اللي وصلوا ليه اليوم. من بعد غادي نهضروا على لي اركيتكتور تيليكوم. دونك لا جي ريبري اكزاكتومون لا فورماسيون اللي تقريبا داروها كرايزيس على شنو هما لي كومبوزون ديال لو ريزو. سي تري امبورطون لانه تو سويت ابخي نهضروا على لي ديفايونس، علاش كاينين دي فولنيرابيليتي، علاش هذا لو ريزو فيه المشاكل يعني علاش il peut être exploité. و par la suite نهضروا surtout على لا سيكوريزاسيون، يعني شنو خصنا نديرو كوم ميجور دو سيكوريزاسيون في ان ريزو اس اس 7 اللي خصنا نعرفوا انه la cybersécurité في le monde ديال IT ولا في le monde ديال IP ولا في le monde applicatif qu'on connaît فيهم des concepts بحال l'authentification, l'autorisation, le filtrage, etc. نشوفوا بأنه هاد les concepts ils ont été يعني récupérés dans tout ce qui est sécurisation des réseaux SS7. ومن بعد كما قلنا في الآخر on va discuter un petit peu, on va faire des questions-réponses à le sujet. Alors les télécommunications. Tout d'abord, il y a une télécommunication qui a la définition qui est générique et qui marche à chaque fois. Il y a toutes les techniques servant au transfert d'une information. On parle de deux concepts de la définition, qui est la technique ou qui est l'information. La technique, c'est l'outil ou le média qui va nous servir à transporter l'information, il y a le contenu اللي بغينا ندوزو من un point A à un point B. Donc هاد les techniques يقدروا يكونوا de différentes façons ولا de différentes يعني matières. يقدر يكون filaire مثلا câble réseau, c'est une technique ou c'est un média qui est physique, qui est filaire, qui est un fil qui relie يعني concrètement un point A à un point B. كاينين des techniques radio. Les techniques radio qui se reposent sur les ondes électromagnétiques, يعني une communication sans fil. On joue à les ondes électromagnétiques, on fait varier certains paramètres ferrons. Là où sur le point B, la mesure de les paramètres, de l'information en libre. Quelles sont les techniques optiques? Aujourd'hui, qui a la fibre optique, c'est un signal optique, la lumière qui est envoyée un tube en verre, ou la lumière qui est envoyée, il est qu'à transporter le code ou l'information qu'on veut communiquer, bien sûr satellite, mais il y a aussi plusieurs techniques propriétaires de certains réseaux spécifiques. L'information تقدر تكون بزاف الانواع حتى تقدر تكون des symboles. ماشي ولا بد يعني une lettre ولا ان ايماج، تقدر تكون un symbole بحال le code morse. Le code morse ديال يعني في les communications ديال الامرجنسي كنصيفطوا un code, un symbole، يعني واش un point court ولا un son long pour signifier واحد la lettre باش نديروا ديك SOS. يقدر يكون un écrit, un fichier، يقدر يكون des images, des animations, des vidéos, du son. Donc هنا كنعرفوا بانه l'information تقدر تكون de différentes façons. اذا كاينين des prérequis باش نيتابليسيو une télécommunication. كاينين des prérequis شنو خص يكون عندنا؟ خص bien sûr يكون عندنا le point A ou le point B اللي هما هاد les deux في التليكوم كنقول لهم les legs، يعني الرجل. الكومونيكاسيون عندها جوج رجلين، عندها l'envoyeur l'émetteur وعندها الريسبتور، الاي leg والبي leg. هذه تصيبوها بزاف في la littérature ديال التليكوم. Donc هاد les deux points qui ont besoin ou qui veulent communiquer, qui يحتاجوا أولاً des données. Les données اللي بغاو يصيفطوا مثلا في التليفون c'est la voix ديالي، je suis en train de parler، la donnée هي هاد la voix. كيحتاجوا un adaptateur. في la téléphonie mobile l'adaptateur هو le mobile، هو التليفون، لأنه كيسجل la voix ديالي وكيحولها لواحد le signal électromagnétique باش يصيفطوا في une connexion sans fil مع le réseau ديال l'opérateur. وكاين bien sûr donc هضرنا على le lien ou la technique، كاين
la procédure d'échange, يعني واحد le langage. Les équipements font un réseau télécom qui est le langage ou le dictionnaire. Le langage qui est un protocole. ما يمكنش اي بوان اخر او اي دوز ايكيبمون يهضروا وهما ما متفقينش على البروتوكول على اللونغاج اللي يهضروا به بيناتهم. اس اس 7 هو واحد سي واحد لاكرونيم اللي من موراه نقدروا نفهموا بزاف الحوايج. دابور سي اون تيبولوجي دو ريزو مي سي سورتو اون بيبليوتيك دو بروتوكول. يعني هاد الاس اس 7 هاد لي بوين اللي كاينين في الريزو كيهضروا بيناتهم كاع هاد لي بوين يل ديسكوت بيناتهم وعندهم واحد يعني واحد لو بروتوكول او واحد لو لونغاج باش غادي يتذكروا. D'accord, donc l'historique de l'SS7. Alors le protocole SS7 ou l'ensemble de protocoles, il y en a plusieurs, on va les voir, il a été développé par l'opérateur américain AT&T en 75. Donc déjà, c'est un réseau qui est très ancien. À l'époque, les réseaux mobiles donc ça a coïncidé avec l'arrivée entre le fixe et le mobile de première génération, les GSM, ou surtout l'interconnexion entre les réseaux et les équipements. Un opérateur يهضر مع un autre opérateur. او لا كان لو كونسيبت ديال الرومينغ، يعني عندي واحد لاسيم ودرتها في التليفون ديالي وبغيت نمشي لواحد الريزو اخر على ليترونجي، مي خصني كوميم يبقاو كيجيوني لي زابيل و لي اس ام اس. دونك تماك فين ديفلوباو هاد لي لونسومبل دو بروتوكول ديال لي ريزو اس اس 7 اي سي ان رومبلاسون ديال واحد لي ستاندار اللي كانوا باغافون. كان اس اس 5 اس اس 6 اللي هما دي تكنولوجي بروبريتير لهاد لي زوبيراتور تيليكوم اللي كانوا على ليبوك. لابور ديال اس اس 7 à partir du SS6 ou SS7 هو la signalisation اللي ولات en dehors de la bande. Donc نشرحوا هذه القضيه. La signalisation هي واحد يعني une phase في l'établissement ديال une communication اللي الريزو كيهضر مع راسو. الريزو كيحاول يكومبوزي او يركب هذه لا كومونيكاسيون من لو بوين A لو بوين B. هذه لا سينياليزاسيون ماشي هو la communication en elle-même. في l'exemple مثلا ديال التليفون lorsque je sonne mon correspondant كان كومبوزي النيميرو ديالو كنتسناه ça commence à sonner كيجاوبني عاد كتبدا لا كومونيكاسيون كنبدا نهضر وكيبدا يسمعني. دونك هاد لا ديرنيير بارتي هي لا كومونيكاسيون. لا بروميير بارتي ديال جي كومبوزي لو نيميرو جي انفويي هاد لو ميساج للريزو باش الريزو يعرفني باغي نعيط على شي واحد ويراكوردي هذاك لابيل. كاع هاد لا فاز كتسمى لا سينياليزاسيون. دونك اون دور دو لا باند سا فو دير بانه شحال هادي في لي ريزو يعني اللي كانوا على ليبوك كانت لا سينياليزاسيون كدوز مع لابيل في نفس التويو في نفس لو كانال. يعني كان ممكن انه الريزو يهضر في نفس الكانال او في نفس التويو اللي دايز منه لا فوا ديال الانسان. هذه كانت على ليبوك ديجا كانوا مشاكل مع تو سكي يعني بلو بوكس اللي كانت هي واحد لا تكنيك بور بوفوار فير دي زابيل غراتوي. يعني الا رجعتوا للهيستوريك ديال هاد لا فامي ديال لي بيرات كيتسموا لي فريكرز، يعني كي يديتورن لي ريزو تيليفونيك. على ليبوك ليدي سيتي انه كان بامكانهم يديروا دي زابيل غراتويتمون في الفيكس. وبارمي هاد لي بيرات راه كان يعني لي ديبي ديال ستيف جوبز سيتي لا كونستركسيون ولا لا كوميرسياليزاسيون ديال هاد لي بلو بوكس اللي كانوا كيديروا هاد لاطاك هادي. و سيتي بوسيبل باسكو لا سينياليزاسيون لابيل كانوا كيدوزوا في لو ميم تويو، كانوا كيجيبوا ديك لا بوكس وكيراكورديوها مع التليفون ديال الدار. كانت elle permettait de faire un appel gratuitement. Donc les réseaux mobiles ou les opérateurs, ils ont commencé par faire de la signalisation séparée من يعني الكانال اللي كيدي لا فوا de telle façon à ce que l'opérateur بوحدو اللي كيتحكم في هذا الريزو de signalisation. C'est très important de comprendre بأنه هاد les réseaux SS7 بداو على أساس ce qu'on appelle en anglais a walled garden، يعني un jardin avec des murs، يعني واحد le réseau اللي هو isolé من l'externe. يعني أنه لا sécurité ما كانش مديورة في الديزاين ديالو. كنا كنقولوا les opérateurs بيناتهم راه عندهم هاد le réseau ils sont les seuls اللي كيتحكموا فيه. دونك il y avait pas de notion ديال l'authentification ou l'accès ou la يعني le mot de passe etc. C'était un réseau qui était assez plat avec des messages des ordres، يعني un nœud qui appelle le اللي موراه un ordre d'exécution ديال شي fonction. Donc من بعد هذا البروتوكول SS7 il a évolué مع l'arrivée ديال لي بي. كانت دونك كاين واحد البروتوكول اخر الى زعما بحثتو قريتو عليه سميتو سيكتران اللي هو لو SS7 انكابسولي في اسم لي بي.
Aujourd'hui, les opérateurs ما بقاوش كيستعملوا يعني des connexions اللي كانوا كيتسموا E1 أو لا ATM اللي هما des connexions أو لا des techniques de connexion anciennes ولاو كيستعملوا des réseaux IP avec un adressage يعني IP ou sur lesquels le protocole SS7 كيتحط في وسط من la trame IP وكيتحط في le réseau IP. D'accord, le protocole qui se met le SIGTRAN. Au بالنسبة la voix, aujourd'hui l'évolution de la voix, ما بقاتش كدار على des réseaux de type signalisation ou laisse كدار sur du SIP ou là sur de la voix sur IP. بحال le cas ديال la voice over LTE la VoLTE اللي هي la voix في les réseaux 4G ou là بالنسبة يعني aujourd'hui on peut faire de la voix sur IP en utilisant les protocoles SIP et RTP pour envoyer la voix. Donc ما بقناش كنحتاجوا هاد les réseaux SS7. Donc la signalisation, donc c'est toutes les informations nécessaires pour fournir le service entre les composants du réseau. Des exemples, نشوفهم من تحت مثلا واحد l'équipement في le réseau qui يقول un autre équipement à travers le SS7 يقول je t'envoie un appel que le numéro A a fait vers le numéro B. هذا l'appel راه حطيته لك في واحد بحال des routes حطيته لك في الcanal numéro X. Donc هذا le message هذا c'est un message SS7 كنصيفطوا le nœud suivant باش يفهم يقول جاي واحد لابيل من A غادي ل B وجايني في هذه الطريقه هذه خصني نعرف شنو ندير به. مثلا لا بوت فوكال انا كنعيط على شي واحد وتليفونه طافي خص لابيل ما يتقطعش خصو يمشي لا بوت فوكال. دونك هذاك الريزو كيهضر تيقول لو بوين دو ديستيناسيون تيقول لو بوين اللي قبل منه تيقول له ودي راه لو بي ني با جوانيابل il faudrait dérouter l'appel بدل ليه لا روت ديالو باش يمشي لا بوت فوكال باش ما يتقطعش. Donc, c'est des exemples de messages de signalisation. OK. Alors, les réseaux mobiles, c'est le point, je pense, qui a été traité par Mohamed, je pense, dans la formation. Mais rapidement, il y a des questions, on va peut-être, n'hésitez pas à les poser. Les réseaux mobiles, donc, le réseau de G, le schéma. دايما les réseaux كيتقسموا les réseaux ديال un opérateur mobile كيتقسموا على deux sous-réseaux كيكون واحد le réseau d'accès او لا le réseau radio وكيكون واحد le réseau cœur اللي هو هنا في الوسط ديال الشيما. d'accord. le réseau d'accès هو le réseau ديال les antennes radio كيجي un opérateur مثلا في المغرب خصو يكوفري le territoire كيمشي كيinstaller des antennes qui a installé plusieurs antennes dans chaque ville وكل antenne عندها واحد le lobe de couverture donc خصو يستف هذوك les lobes علاش كنسموهم les réseaux cellulaires parce que دايرين بحال les cellules ديال الجبح ديال النحل يعني c'est des losanges la couverture فاش كتضرب فلاط كدير واحد la forme d'hexagone وكنحاولوا نلاقيوهم بيناتهم باش ما يكونش la coupure يعني باش يكون لو ريزو دائما كونتينو كيكونوا دي زونتين دونك بليزيور زونتين بار فيل ولا في لي زاكس ولا ايتترا وهاد لي زونتين كيتكونيكتاو اترافير يعني دي كابل ايتترا او لا دو سون فيل لو ريزو كور اللي هو هذا اللي في الوسط. دونك لي ريزو داكسي في 2 جي كيتسماو لي جيران داكور لي زونتين كيتسماو لي بي تي اس. في الريزو 3 جي كيتسمى لو ريزو داكسي يوتران. في الريزو 4 جي كيتسمى لو اي يوتران. دونك هادو هما لي دينوميناسيون تكنيك ديال هاد لي سو ريزو بالنسبه لي تكنولوجي داكسي. نهضروا على ليكزومبل مثلا ديال الريزو دو جي دونك لابيل مثلا كيجي لا بي تي اس اللي هي لونتين راديو الي كونيكتي بار واحد ليكيبمون كيسمى لو بي اس سي هو الاول سي ان كونترولور يعني لابيل كيجي يعني هادو هما لي نو اللي كيهضروا بيناتهم بين سيري دو بروتوكول. البي اس سي كيكونترولي دونك هاد لي زونتين وكيصيفط لابيل لواحد ليكيبمون تري 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 امبورطون كيتسمى لو ام اس سي. هنايا دايرين ام اس سي سلاش فيلا غادي نشرحوا لو رول ديالهم tout de suite. Donc le MSC, le MSC, il faut l'imaginer comme étant un gendarme ou là, plutôt un policier qui fait le routage. يعني qui l'appelle qui جي من هنا تيقول له اوكي انت خصك تدوز من هنا. اوكي يعني بحال هو لو سونتر ديال الريزو هو اللي يروتي يعني لي زابيل. كيجي ان ابل مثلا من هذا التليفون كيجي لا بي تي اس كيجي لا بي اس سي كيجي الام اس سي. ام اس سي اول حاجه كيخصو يدير قبل ما يسيرفي داك لابيل قبل ما يكونيكتيه خصو يشوف بعدا شكون هو هذا لو تليفون كي يسي دابلي واش عنده لو دروا افير دي زابيل واش عنده لو سولد اسكيل شيرش ابلي كيلكان اللي هو في الريزو ديالي او لا في ريزو اخر. دونك هاد المعلومات كيمشي يقلب عليهم في واحد لا باز دو دوني كتسمى الاتش ال ار.
HLR هي واحد لا باز دو دوني كيكون فيها المعلومات ديال لي زوتيليزاتور يعني النمره ديالهم ايتترا شنو كاع لي زاتريبيو لي سيرفيس اللي عندهم لو دروا فيه دونك كيرجع له اوكي بانه تو تي بون الام اس سي كتمشي كتروتي ديك الساعات لابيل فيغ لا ديستيناسيون ديالو هنا كاينين دو كا يا اما لابيل مثلا جو سوي chez un opérateur A j'essaie d'appeler le même opérateur donc avec le MSC il va router l'appel à l'intérieur du réseau cœur pour chercher fin كاين هذا le correspondant P وترد ليه l'appel ou là le cas ديال c'est un autre opérateur j'appelle un opérateur يعني un autre opérateur في ديك الساعات كيمشي l'appel لواحد لا gateway كتسمى لا gateway MSC la GMSC اللي هي la porte de sortie vers les autres opérateurs donc هنايا فين كيلعبوا هاد لي ريزو اس 7 هنايا كاع هاد لي انترفاس اللي كاينين ما بين لي نو بيناتهم بارل اون لونغاج اس 7 ولكن هنايا كنبقاو دائما في واحد لو دومين كي كونترولي هاد لي زيكيبمون كاملهم ils sont la propriété ديال لوبيراتور en question امتى كيوقع المشكل نهار كنخرج للاكسترن دونك هنايا جو كومونس ا بارلي دو اس 7 مع ان ريزو اكسترن هادي هو لا سيرفاس داتاك les attaques SS7 هما des interconnexions. دائما كيجي un acteur qui est malsain, مثلا un pirate ou quelqu'un qui veut attaquer les réseaux SS7 qui attaque à travers l'ouverture et les réseaux externes. Donc à travers les liens اللي كيكونوا مع un opérateur externe. هنا بلا ما نديفلوبيو جو بونس لو بوين ديال لا 3 نخلي محمد جو بونس راه غادي في لا سيري ديال جي اس ام يفا بارلي دو كاع هاد لي نو باش نهضروا على لو دومين سي اس اللي هو لو دومين فوا مثلا لو دومين بي اس اللي هو انترنت ونهضروا على لي ريزو مثلا 4 جي 5 جي جو بونس هادشي بوتيتر محمد il a prévu d'en parler c'est très important de comprendre la notion d'un réseau propre ou une interconnexion avec un réseau externe. Donc, هنايا الاس 7 بالنسبه للناس هنايا فريمون سا جي سي دو سامبليفي من الناس اللي هما بوتيتر في الريزو ils sont habitués لهاد لي ستاك ولا لهاد لي بيل يعني كاينه واحد لا نوسيون ديال انه اون كومونيكاسيون سي اون ابستراكسيون كنقولوا بانه اون كومونيكاسيون فاش كتيتابليسا اونتر ان بوين ا و ان بوين بي راه ما كاينش ان سول ليان كاينين دي كوش دو ليان qui se bâtissent من التحتاني للفوقاني يعني في لي بي كاينه لا بارتي مثلا هنايا في هاد لابيل اي بي كاينه لا بارتي نيتورك لا بارتي انترنت لا بارتي ترانسبور عاد لا بارتي ابليكاسيون qu'est-ce que je suis en train de faire sur internet est-ce que j'ouvre une page web oui l'application غادي تكون هي HTTP او لا ويب تحت منها كاينه واحد لا كومونيكاسيون كي va assurer le transport ديال ديك لاباج ديالي حتى لعندي انا تحت منها كاينه واحد لاكوش كي اون تران دو ديسكوتي بور اسوري لو روتاج يعني انه ديك لادريس اي بي فين مابرجي داك السيت كنوصل ليها كنصيب ليها الطريق باسكو الا سي جو سيزي اون ادريس اي بي بور y aller راه لو ريزو اي بي il va savoir me router jusqu'à mon application et لتحت كاينه بيان سور لا بارتي فيزيك ولا لا بارتي نيتورك اللي هي باش انا مكونيكتي واش مكونيكتي بالواي فاي واش مكونيكتي بايثرنت ايتترا دونك هاد لابستراكسيون ديال الموديل كيتسمى تي سي بي اي بي هنايا هي لا بلو كونو هي ديالنا اللي كاينه اوجوردي في لي ريزو مودرن في لي ريزو اس 7 كاينه واحد لابستراكسيون كي سيميلير هنايا في لا ميم كولور كنديروا لي نيفو اللي كيتشابهوا دونك في الاس 7 موديل كاين 4 ديال لي نيفو كاين كنهضروا على ليفل 1 اللي هو تقريبا بحال الفيزيك niveau 2 اللي هو un petit peu de physique un petit peu de routage niveau 3 اللي هو du routage pur يعني هنا فين الريزو كيعرف la route le nœud suivant والنيفو 4 اللي هو اللي فيه لوردر هضرنا تو تالور على السيناليزاسيون هضرنا على ديك القضيه ديال مثلا ديال ديروت موا لابيل فيغ لا بوت فوكال كتكون في النيفو 4 هنا الا سمحتوا جو في اسيي بوتيتر دو بروجيتي معرفتش محمد واش معنا غادي نحاول نحل هنا واحد وي محمد شو مشكل غادي نحاول نحل هنا واحد لا تراس جو سي دو لا بارطاجي غير باش نشوفوا جو بونس سي امبورطون نشوفوا كومون كيكون هذا لو باكي جو كخوا خص شونجي الشير سكرين ديرو على داكشي اللي قلتي بارطاجي يا نوفو هيا تو سويت Voilà. Donc, بالناس ديال peut-être réseau, vous connaissez l'outil, اللي هو Wireshark, هذا واحد l'outil qui nous permet de visualiser les paquets ديالنا qu'on essaie de voir. Donc, هنا c'est un paquet GSM.
C'est un paquet de trades un réseau GSM. D'ailleurs, la liste de paquets est sur le site de Wireshark. Je vous invite à aller sur le site de Wireshark. Il y a la bibliothèque Wiki qui est pleine de typologies de traces par protocole. Et nous allons comment s'organise une transaction de type MAP. On va voir tout à l'heure, de type GSM Mobile Application. Donc, il y a les niveaux. On voit يعني واحد لا كوش SCTP, la couche MTP2, la couche MTP3. هنا كتبدا لا بارتي يعني اللي هي intéressante du message فيها SCCP واحد يعني تا une couche protocolaire, TCAP Transaction Capabilities Application Path. هنايا كيكون دائما des éléments qui permettent au réseau de discuter, d'avoir des ordres. يعني هنايا مثلا في ال SCCP اللي هو l'adressage كيكون le cold party ou le calling party. Le cold party مثلا هو شكون هو هذا l'équipement qui est en train d'envoyer le message. Ou le calling party, pardon, le cold هو la destination, le calling هو l'origine. شكون هذا l'équipement qui est en train d'appeler. Et هنايا les adresses, vous allez voir que c'est pas des adresses IP. الناس اللي مولفين يعني les traces de type IT ou la IP كتشوفوا des adresses IP. هنا كنصيبوا des numéros كيشبهوا un numéro de téléphone. D'accord? هادو كيتسموا les global title, les GT. هذا c'est un numéro qui désigne l'adresse ديال un équipement في الريزو. Un équipement في الريزو كيكون عنده دائما un numéro بحال un numéro de téléphone كيتسمى le global title. هو باش كيقدر يديفيني راسو comme entité في هذا لو ريزو اس7 وباش يقدر يكومونيكيو مع الناس. يعني l'adresse ديالو هي هذيك النيميرو. في التحت دونك هضرنا على التيكاب وكاينه الجي اس ام موبايل ابليكيشن اللي هو la partie utile. Donc, il s'agit d'un message USSD. Donc, maintenant, on peut voir bien l'abonné. Donc, c'est une trace lettre d'un opérateur international, je ne sais pas lequel, 917, etc. Donc, maintenant, l'abonné, il essaie de faire étoile 140, étoile 07, 61, dièse. Donc, il y a une combinaison USSD. Aujourd'hui au Maroc, parce qu'on va entrer un menu USSD. Donc, c'est un message غادي من un point code une destination un autre point code. Donc هذا في la partie MTP ou في la partie SCCP اللي هي l'adressage غادي شفناهم من calling party اللي هو هذا le numéro vers le cold party. ها هو هنا دائما تيقول لك le global title كيكون sur 8 bytes. ها هو هنا في الباكي vous allez le voir كيكون sur 8 bytes décodé هنا par Wireshark كيعطينا le digit nation. D'accord, donc elle est South Africa. Voilà, il l'a décodé. Donc c'est un équipement en South Africa. D'accord. Donc la présentation du nom. Voilà. Donc je fais un message. On est ici. C'est une des stacks SS7. On a vu le MTP1, MTP2, MTP3. Je fais le SCCP, je fais le TCAP ou je fais le message map. Le message map, c'est la séquence que l'utilisateur a essayé de faire. D'accord? Est-ce qu'on arrive à voir la présentation? Donc, كنا donc نهضروا على هاد لا بارتي ديال هاد لا ستاك هادي MTP1 MTP2 دونك اللي شفنا في لا تراس SCCP TCAP والماب. الماب هنا فين كاين دونك لو كونتوني كي utile. Donc هنا je suis désolé هبطت شي شويه في لو ديتاي غير باش تشوفوا كيفاش un message il transite في un réseau. Donc ça reste un message qui est assez basique. fait يعني des informations على الroutage, fait des informations à l'opération que cherche à faire l'abonné, fait يعني un certain nombre de choses. Donc d'abord la partie SS7 ou les interfaces. Donc les interfaces اللي شفنا tout à l'heure في الريزو ديالنا رجعوا لهم le réseau mobile. Donc هنا في الجيران vous regardez هنايا les réseaux GSM عندهم واحد يعني واحد العرف انه chaque interface عندها un nom de lettre. يعني فاش كنهضروا على الانترفاس ايثرنت في لي بي في الجي اس ام لا في الجي اس ام كنهضروا على الانترفاس مثلا ا او لا الانترفاس جي بي او لا الانترفاس هنايا بيك او لا او او لا جي اس او لا سي. كل انترفاس عندها واحد لو نون وهذيك الانترفاس اللي سبيسيفيك
les deux équipements. Maintenant, même la BSC ou la MSC, l'interface ça se met à A. عشان هي l'interface A. Donc هما اللي حاولت هنا نبارطاجي معكم لانه مثلا l'interface A كتكون ما بين l'équipement BSC ou MSC. D'accord. Ou le protocole qui est un SS7 qui est utilisé dans l'interface qui s'appelle le BSS-AP. Donc, le SS7, ce n'est pas un protocole. Ce n'est pas juste un réseau. C'est une série de protocoles et une série d'interfaces. Donc, on a les protocoles par interface. D'accord. هنا كنهضر على بارتي داتا حتى هي هذا سي جوست يعني كوم ريفيرونسي من بعد الا تعمقتوا في لو سوجي vous allez avoir besoin de هذا لو طابلو لانه لي انترفاس في الجي اس ام دغيا كنكلفوا فيهم وكنساو لي بروتوكول ايتترا دونك باش نعرفوا كل انترفاس اش من البروتوكول كتستعمل هذا الطابلو الى انتريسون بور سو رابلي. دونك هضرنا تو تالور على ديك لا سيرفاس داتاك ديال الانتركونيكسيون ولا لا بارتي يعني مع ان اوبيراتور تيير جيسي دابلي ان اوبيراتور تيير كنخرج من الريزو ديالي كنمشي لعند ان اوتر اوبيراتور. كاينه اون اوتر يعني سيرفاس داتاك اللي هي لو رومينغ. لي زوبيراتور بيناتهم علاش il maintient le SS7 jusqu'à aujourd'hui alors que كنهضروا على 4G كنهضروا على لي بي كنهضروا على لي réseaux nouvelle génération لانه لو رومينغ ou la possibilité d'utiliser les services d'IELC à l'étranger, maintenant chez un autre opérateur, qui استعملوا le réseau SS7. أنا فاش كنمشي لفرنسا مثلا كنشعل التليفون ديالي في الريزو ديال فرنسا وكنت اتاشا ان ريزو مثلا اون فرانس وكنطلع بانه مكونيكتي بحال كنت مثلا في المغرب في الريزو ديالي كتطلع لي هذيك اير ديال رومي. انا جو سوي اون مود رومينغ. علاش؟ يعني انا التليفون ديالي يهضر مع داك الريزو فرنساوي اتاشا فيه لحقاش ذاك الريزو فرنساوي هضر مع الريزو دوريجين ديالي في المغرب هضر معاه تكونيكتا معاه وهضر معاه الى ديسكوتي قال واش نعطي الحق لهذا السيد يتكونيكتا عندي في الريزو. هذا il se fait à travers le protocole SS7. donc هنايا في هذا الشيما كنهضر بانه plusieurs service providers يعني plusieurs opérateurs كيهضروا بيناتهم في واحد لو ريزو un réseau d'interconnexion. الريزو اللي كيسميوه عنده بليزيور نو. دونك في الاس اس 7 كيتسمى له جي ار اكس في السيكتران اللي هو الاس اس 7 اوفر اي بي كيتسمى له اي بي اكس لو ريزو دانتركونيكسيون اي بي اكس. باش يمكن مثلا بويك تيليكوم تهضر مع ان اوبيراتور او ماروك راه بيناتهم واحد لو لين اللي كيدوز في هذا لو ريزو. هذا سي با لو ريزو انترنت سي ان ريزو بروبر ما بين لي زوبيراتور. D'accord. Ou les carrières, c'est des entreprises ou là c'est des yani, transporteurs qui offrent le service d'interconnexion avec les opérateurs. Donc la deuxième surface d'attaque qui est le roaming. Les carrières, c'est des tiers. C'est pas des opérateurs mobiles. C'est pas des opérateurs yani les noms un réseau mobile ou là on va dire des abonnés, etc. connectés. C'est un réseau d'interconnexion qui est bien maintenant fait donc la possibilité d'interconnexion. Yani, si on veut vraiment s'assurer d'un le réseau sécurisé, notre d'abjina tâche attaquer ces 7 maintenant, qu'est-ce qu'il les carrières qui viennent faire le réseau, ils n'offrent pas un accès malveillant à quelqu'un d'autre. اللي يقدر اكسبلواتي لي ريزو. دونك هنايا هي لا دوزيام سيرفاس داتاك لانهم ما كنتحكموش حنايا في هاد لي ريزو دانتركونيكسيون رومينغ شكون اللي داخل ليهم واش سي اوفير ا دي تيير ايتترا ايتترا. كيبقى لا تروازيام سيرفاس داتاك هادي ما عندناش حنايا في المغرب هما اللي كيتسموا لي زوبيراتور فيرتويال. مثلا في فرنسا كاين دي زوبيراتور فيرتويال بحال بوست موبيل بحال فيرجين موبيل ايتترا. هادو سي دي زوبيراتور اللي كيجيو كيستعملوا le réseau d'un opérateur établi. Maintenant, en France, Orange, ou le Free, ou la Bouygues, ou la SFR, qui gère un opérateur, maintenant, quand j'ai un opérateur, mais j'ai des équipements, des antennes, etc., quand c'est le réseau existant de l'opérateur. Il m'offre l'interconnexion SS7, qui a le port SS7, qui est connecté à fait les équipements, les radios pour faire le service DIAC. ولكن راه غادي تستعمل معايا بحال ان رومينغ يعني اغريمنت ناسيونال كيتسمى لو رومينغ ناسيونال. دونك كنستعمل بحال كان جو روم في لو ريزو ديالو مي اون فيت جو بو افوار ان ريزو فيرتوال en utilisant les équipements ديالو. الا كنت انا مالفيون غادي نستعمل هذيك الانتركونيكسيون pour attaquer le réseau SS7. Il suffit d'avoir un lien, d'accord, pour pouvoir être ouvert sur les réseaux et pouvoir les attaquer. Donc jusqu'à maintenant, on fait le réseau SS7 qui est commun les opérateurs, on fait les portes ou ce qu'on appelle les ouvertures qui permettent d'attaquer les réseaux.
Ben, d'abord, on a les défaillances. Les défaillances, je vais vous inviter à aller chercher l'histoire des vulnérabilités SSL. Donc, ça date même d'avant 2008, mais les premières publications, ils étaient en 2008. Et d'ailleurs, Menbed, ça s'est suivi très vite. 2014, quand l'année très importante, il y avait beaucoup d'interventions, on va les voir tout à l'heure, des conférences de cybersécurité où avec les chercheurs, il y avait des chercheurs notamment allemands qui avaient divulgué le public avec des proof of concept, bien les réseaux SSL ils sont vulnérables, ils ont réussi à reproduire un certain nombre de vulnérabilités. Donc en 2016, qu'il y a un problème avec l'opérateur en Norvège, Telenor, février 2016, donc vraiment presque le réseau de l'homme Kamel, parce qu'ils avaient subi une attaque SS7 qu'ils n'arrivaient pas à comprendre à l'époque. Donc en 2017, l'opérateur O2, je pense allemand, oui, voilà, allemand, quand des pirates, ils ont attaqué le réseau et ils ont réussi à détourner les comptes bancaires des abonnés. كانوا كان des abonnés qui جاهم داك لو اس ام اس d'authentification مثلا مع لا بنك عندك اكسي ويب لا بنك ديالك بغيتي المود باس نسيتيه كدير جي اوبلي مون مود باس كيجيك ان بين ولا un mot de passe sous forme de SMS. هما à travers le SS7 ils ont réussi à détourner هاد les SMS, on va les voir tout à l'heure هاد les typologies d'attaque باش هاد الاس ام اس يمشي عند لو بيرات. Donc, j'ai le mot de passe, le compte bancaire, il a pu l'attaquer. Donc, c'était vraiment là où ça a explosé, où là, vraiment une vraie volonté de l'industrie de pouvoir répondre à les vulnérabilités SS7. C'est-à-dire, comment sécuriser, mais tout ce qui est sécurisation SS7, elle a commencé aux alentours de 2017. Aujourd'hui, la majorité des réseaux ont établi des protocoles de défense, ou d'ailleurs, standard 4G ou 5G surtout, les réseaux SS7 كنحيدوهم. 5G maintenant, la signalisation, il se repose sur la variante de l'HTTP. HTTP avec des extensions, HTTP2, etc. Donc, là, on va vers des réseaux qui ressemblent à des réseaux IT, qui se reposent à des protocoles applicatifs over IP qu'on connaît, avec des techniques de protection, le token, le cryptage des flux, l'authentification, etc., etc. Donc en 2018, là aussi, il y avait eu une attaque. Donc la nature de SS7, là encore, lorsqu'il y a une attaque, on arrive à travers l'analyse des paquets à retrouver l'attaque. Ça, c'est bien, ça, c'est ce qui est clair au niveau des réseaux SS7. Il y a très peu de moyens de pouvoir camoufler l'origine de l'attaque. ماشي بحال في IP qui a la notion de proxy, la notion d'obfuscation, de cryptage fort, etc. Là, le SS7 كنقدروا نعرفوا l'attaque نيجي. Mais généralement, une attaque SS7 كدار et les impacts ديالها كيتشافوا من بعد. Donc, ça ne sert à rien d'aller pouvoir chercher ce qu'on a, le hacker ou le pirate. Et l'industrie s'est tournée vers le préventif ou la sécurisation des réseaux. Donc, les talks, je vous invite à aller les voir et les tout le sujet. Donc, la majorité des talks que nous avons fait la conférence de CCC, le Computer Chaos Club, la conférence qui est annuelle, je pense, vers là. C'est un club allemand de chercheurs en sécurité qui a la conférence Black Hat, Las Vegas aussi, donc là vous voyez en janvier 2017 déjà, il y avait des premiers talks qui parlaient de les accès au réseau SS7 et ça continue. Mais je me suis arrêté à 2014, mais qui donne de nouvelles vulnérabilités et ça devient donc des informations publiques pour que les chercheurs en sécurité trouvent des solutions par la suite. D'accord ? Donc, ندير واحد l'exemple ديال l'attaque نشرحو rapidement l'interception d'un SMS بحال هذا اللي هضرنا عليه دابا ديال لا بنك. هنايا في هذا الشيما مثلا هذا اون بلو le client 1 cherche à envoyer un SMS au client 2. D'accord. هنايا في الاس ام اس ما شرحناش tout à l'heure mais كاين واحد l'équipement اللي كيتسمى le SMS هضرنا على الشرير tout à l'heure la base de données يسول فين كاين لو 2 واش عنده الحق يرسيفي ان اس ام اس ايتترا كيجاوبوا نورمالمون الاس ام اس خصو يمشي لابوني 2. علاش ما كيمشيش ليه كيمشي بلوتو لاتاكون هنايا qui a réussi à travers le réseau SS7 à monter
ce qu'on appelle un fake MSC, c'est-à-dire le réseau d'origine, قال لي أنا هذا الحمر هذا قال الريزو قال لي أنا هو سبسكرايبر 2 وأنا جو سوي أتاشي لهذا الام اس أنا كاين هنايا صيفط لي هذاك الاس ام اس كيصيفطوا لي دونك il a réussi à faire croire à travers le réseau SS7 بأنه هو السبسكرايبر 2 وهو اللي خص يجيه الاس ام اس دونك là il arrive à intercepter هذا le SMS. Normalement, le SMS, on va le voir qui s'amène plusieurs messages. Donc, à demander les messages de signalisation. Maintenant, le subscriber 1 essaie d'envoyer le subscriber 2, qui y a plusieurs étapes dans le message. Qui est le message lourd qui s'appelle MO Forward SM. MO, il y a Mobile Originated. C'est-à-dire la première partie de l'appel ou de l'SMS. Il y a le mobile vers le réseau. هنايا كاين واحد الميساج كيجي من الاس ام اس تيقول لي اسيكا هي لا كيتمو زعما راه جاني لو ميساج ديالك سي بون من بعد كاين واحد الميساج كيتسمى لو اس ار اي فور اس ام شنو هي اس ار اي هي سند روتينغ انفورميشن الاس ام اس كدوموندي الاتش ال الله يرحم باك فين كاين هاد بي سند روتينغ انفورميشن ديال بي كيتجاوبوا الاتش ال تيقول لي اس ار اي فور اس ام لا ريبونس كيجي لو ديرنيير ايتاب اللي هي لو فورورد نورمالمون لو فورورد كيخصو يمشي le subscriber 2. Et puisque l'attaquant, pardon, il a réussi à faire croire au réseau qu'il est attaché ici, le forward qui est là, l'attaquant, mais qui est chez le subscriber 2. Donc, l'avantage, il y a l'accès à les SMS le client 2. D'accord, c'est un exemple d'attaque qui est vraiment très simplifié. Donc, on voit déjà la typologie de messages. Le réseau qui filtre, mais qui que les messages ils sont authentiques. Maintenant, vraiment, le subscriber 2, il est attaché avec le fake MSC. Il y a tous message qui reçoit un filtrage. Et il y a des messages qui ont l'organisation GSMA. L'organisation ou l'association professionnelle, elle a beaucoup travaillé sur la sécurisation des réseaux SS7. Vous voyez les quatre le standard, les fournisseurs ou les éditeurs, ils sont les solutions. Et là, catégoriser les attaques SS7 par typologie de messages. Il y a trois catégories de messages. Il y a tout à l'heure send routine info, il y a des messages qui sont catégorie 1. Les messages qui utilisent d'autres cas, je vous invite à aller chercher en profondeur, qui sont en catégorie 2. Au catégorie 3, on a des messages liés, on va voir, là, ils ont catégorisé comme ça tout à l'heure, liés, compliqués à filtrer. Là, le filtrage n'est pas suffisant. Et les catégories, c'est pour savoir, pour chaque typologie de message, il y a la marche à suivre. Il a un firewall SS7, on va revoir la solution. Il doit réagir de façon différente en fonction de la catégorie des messages. Il y a peut-être les solutions. Les solutions, c'est généralement un SS7 firewall. C'est quoi? Il y a deux réseaux. PLMN-A. PLMN, c'est un terme technique qui désigne un réseau. Il y a un réseau A, mais un réseau B. Ils sont interconnectés par avec le nuage des carrières dans le cas des roaming. بدل ما يكون un lien direct qui دخلنا نيشان الMSC ولا HLR كندوزو le flux فواحد ce qu'on appelle un SS7 firewall. شنو هو الفايرول؟ هو le pare-feu بحال le pare-feu IP بحال داك le pare-feu اللي كيبدا يفلتري les paquets واش il laisse passer ou pas, la même chose, mais il applique ça على les messages SS7. D'accord? مثلا هنايا ها هو في l'exemple c'est un SMS map, يعني c'est un message de type SMS. La couche map applicative, بدل ما يجي يدخل نيشان الاس ام اس سي او الام اس سي ديال لوبيراتور كيدوز من هذا الفايرول. هنايا لو فايرول يفا ابليكي دي كونترول. مثلا لو سند روتينغ انفورميشن اللي هضرنا عليه تو تالور يقدر يفيريفي داك الجي تي داك الجلوبال تايتل منين جاي، واش سي ان جلوبال تايتل كي اوفير اللي عندي الحق ندير معاه الرومين. يعني les opérateurs qui déroulent des accords de roaming ما بين les opérateurs. إلا جاني من شي extension ولا من شي نيميرو مثلا لافريك دو سود وانا ما حلش الرومينغ مع لافريك دو سود ما دايرش مع هذه الاتفاقيه هذه، نقدر نرجوتي داك الميساج جو لاغيت. يعني هذا سي ان اكزومبل دو فلتراج نيفو 1 يعني qui se repose juste sur le filtrage DSGT. هنايا je vous invite à aller chercher يعني في les standards, elle a les réponses ou les mesures de sécurisation par catégorie de messages. Vous allez voir, quelquefois on fait du filtrage, quelquefois on fait de la comparaison, quelquefois on fait du filtrage
يعني واش par exemple كي جا الريزو كيجي واحد الميساج تيقول لي انا لابوني مهدي جو سوي اون رومينغ اون فرانس ما كيجيش ويأكسبتي يعني خصو يتيستي يشوف واش انا نيت كاين اون رومينغ اون فرانس دونك كيصيفط ليا واحد البروب دو تيست باش يعرف واش انا كاين نيت اون رومينغ ولا لا وكنجاوب انا عليها انا كاين لا انا كاين مثلا او ماروك كنجاوب عليها كيعرف بانه داك الميساج الاول اللي جا سيتي اون تونتاتيف دانتروزيون دونك كيحبسو il le bloque كيفلاغي داك l'origine من الجاي et on peut faire d'autres يعني typologies de filtrage donc هضرنا على pardon les catégories هضرنا على sécurisation donc je pense qu'on a fait le tour على يعني هذا le sujet هذا je suis désolé j'ai essayé يعني vraiment de parler des choses les moins importantes c'est un grand sujet خاصو يعني الواحد يبحث فيه vraiment en profondeur. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je pense, Mohamed, on peut commencer peut-être la séance de questions-réponses. Je suis en train de voir les questions, كاين quelques questions Oui. Oui, c'est vrai. La première question كتقول عند voilà c'est pas صراحة علاش داوي exactement R2 il est toujours utilisé chez vous le réseau 2. Alors, le R2, là, il est tellement ancien qu'il n'est plus utilisé chez tous les opérateurs. D'accord. La majorité. Alors, HLR ou la VLR. Tout à l'heure, je n'ai pas très bien expliqué la différence entre l'HLR ou le VLR. L'HLR, c'est une base de données liée statique. يعني كيكونوا فيها les informations ديال les attributs de service. ديال chaque abonné. Le VLR هو واحد la base de données اللي كتكون volatile يعني temporaire. مثلا انا جو سوي à Casablanca واحد شويه جي فواياجي مشيت لمراكش مثلا. Quand j'arrive à Marrakech, le réseau سيعرفني في مراكش. Il va mettre à jour dit que la base VLR pour dire maintenant il est à Marrakech à côté de telle ou telle antenne. Mais غادي نبدل عاوتاني la position غادي تبدل ليا في ال VLR ما غاديش تبدل ليا في l'HLR. L'HLR n'a pas besoin de connaître maintenant la position ديالي. C'est surtout la VLR. خصو يعرف quel VLR je suis maintenant enregistré. Donc le VLR ou l'HLR, oui, c'est vrai que je n'ai pas détaillé dans le détail. Le VLR, c'est une base de données. La différence, elle est volatile, fait des attributs relatifs à la mobilité. يعني je suis mobile عندي الحق j'utilise quelle technologie مثلا واش 3G واش 4G واش 2G. La HLR c'est les attributs de service يعني واش عندي الحق في l'apel واش عندي الحق في SMS واش عندي la boîte vocale etc. ولكن les deux sont attaqués dans différents يعني scénarios que ça soit la HLR ou la VLR. D'accord. Une autre question, c'était par Cyril. C'est quoi les informations données par le téléphone vers le VLR? Il y en a plusieurs. Il faut aller dans tout à l'heure le GSM, mais je vous invite aussi à aller voir 3GPP. 3GPP est l'organisme de standardisation d'IL 2G ou d'IL 3G ou 4G, etc. Donc, ils ont une série de documents standards qui expliquent les communications entre les nœuds. Donc, vous pouvez voir un VLR, maintenant, un le téléphone d'IALI. Un exemple, je dois donner le réseau fréquence ou la codec maintenant le téléphone d'IALI supporte. Les téléphones, ils ne sont pas de ماشي بحال بحال. Un téléphone de type مثلا je sais pas qui supporte يعني une typologie de codec ou un téléphone عنده une autre typologie de codec يعني في كيفاش كيتعامل مع السينيال سونور كيفاش كيترانسكودي كيخصني نقولها للريزو تنقول ليه لا صيفط لي ان ابل بحال بوغ زعما فولغاريزي كنقول ليه صيفط لي ام بي 4 ما تصيفطش لي جو سي با انا افي. Donc, maintenant, les formats supportés ou les codecs supportés, c'est une des informations que les téléphones reçoivent à la VLR. La mobilité, la position, ce que les fins. Parce que pour recevoir un appel, le réseau reçoit à quelle cellule, à quelle antenne tu es attaché. Je suis l'appel. حيت الا ما عرفتش لا بوزيسيون ديالك ما يقدرش يوصل لك لابيل. دونك التليفون فاش كيشعل كونت il est en mobilité, quand il est يعني quand je change مثلا de SIM je la mets dans un autre téléphone, quand je change de réseau مثلا كنجي كندير انا مود افيون نحيدو ولا كنجي نحيد من 3G ل 2G كنهضر مع لا VLR كنقول راه فوالا جو سوي اون تران دو شونجي دو ريزو كنتاشا الجيران مثلا او ليو دو لوتران. هذا سي اون تيبولوجي دو ميساج كتمشي ل VLR. مي يون ا تيلمون يعني il y a vraiment beaucoup d'informations communiquées. Je vous invite à aller voir les standards 3GPP. Si dit 3GPP, ils sont ouverts, téléchargeables. باش تعرفوا باش تعمقوا في la notion de VLR. D'accord. Quelle est notre question?
il n'y a pas de routage. Si, bien sûr, il y a un routage. Bien sûr, هضرنا عليه. في la couche SCCP, في Sectran كاين SCTP, c'est يعني le routage كاين. Mais c'est pas un routage IP. يعني la différence ما بين le routage في un réseau SC7 ou le routage في un réseau IP, c'est انه في كاينين des attributs différents. في le routage مثلا SC7 هضرنا على la notion ديال le numéro GT ماشي l'adresse IP. Le numéro GT. Le numéro GT, c'est un des composants qui est un country code, مثلا 212 pour le Maghreb, numéro, etc. هذا باش نعرف انا الروتي. كاين d'autres typologies de routage, ماش ندخل فيهم dans le détail في الاس اس 7 كاين des routages SSN, كاين des routages يعني plusieurs typologies de routage, ولكن bien sûr le routage راه هضرنا على الام اس سي tout à l'heure, هضرنا على الاس تي بي اللي هما سي دي بوين اللي لو رول ديالهم هما يعرفوا يروتيو داك الميساج. Donc, عندهم مديكلاري فيهم des conditions de routage اللي par l'analyse ديال دوك لي جي تي ودوك لي زانفورماسيون اللي كيجيو في الميساج في لاكوش ديال الروتاج كيعرفوا فين يديوه كيعرفوا فين يعني يترونسبورتيو داك لو ميساج. Donc oui, il y a du routage bien sûr في SS7. D'accord. Et une deuxième question de Chiro. Si tu as le MSI d'un utilisateur, tu peux faire une attaque SS7. Est-ce que tu peux faire une attaque SS7? C'est يعني bon, on va pas vraiment. Moi, je voudrais pas qu'on parle beaucoup des attaques, mais surtout de la sécurisation. Mais l'IMSI هو واحد l'attribut اللي important بالنسبة لune SIM, ولكن ماشي c'est pas le seul prérequis pour faire une attaque. أول prérequis بعدا il faut un accès le réseau SS7. خصني نكون انا جو دو فير بارتي دو هاد لو ريزو اس 7 باش نقدر ناتاكي. هذا هو لو بروميير بريروكي. من بعد بون جو ne vois pas détailler كاع لي كاد فيغور, مي l'IMSI c'est un attribut اللي كيسهل عليا لا بوسيبيليتي دو d'envoyer un message بالنسبه لذاك لابوني IMSI en question اللي كنهضر عليه. يعني il ne suffit pas d'avoir le numéro de téléphone ديالو. l'IMSI pour les gens qui ne connaissent pas c'est un identifiant اللي هو نقدروا نقولوا كاين لو نيميرو تليفون وكاين واحد النيميرو اخر كيتسمى ليمسي بور شاك سيم بور شاك يوتيليزاتور. هذاك ليمسي الا عرفتو كاينين بزاف لي ميساج اس 7 اللي الا بغيت نهضر مع ان ريزو كي كنبغي نهضر نقول ليه ابليكي تيل اكسيون على تيل ابوني ما خصنيش نعطيه النمره, خصني نعطيه ليمسي. Donc, c'est important d'avoir l'IMSI. ولكن c'est pas le seul prérequis. Il y a plusieurs prérequis. هضرت على l'accès au réseau SS7 وثانيا هضرنا tout à l'heure على le filtrage اللي كيدار بالفايروال. يعني le simple fait d'avoir l'IMSI n'est pas suffisant pour bypasser un firewall SS7. لأنه كما هضرنا كاين هذيك لا نوسيون ديال تيست, كاين هذيك لا نوسيون ديال je lis d'où vient le message, كاين plusieurs filtrages qui se font. Yani, le fait d'avoir l'IMSI est probablement, dans l'état actuel de la sécurité des télécoms, n'est pas suffisant. D'accord. Quelle est l'autre question? ممكن des informations على الهاندوفر, la mission handover. Le handover, شنو هو؟ Le handover هو lorsque je passe d'une antenne à une autre. هضرنا tout à l'heure على les BTS, يعني دوك les antennes اللي كيجي l'opérateur qui installهم pour couvrir une zone. مثلا هنايا عندي un quartier في كازابلانكا وفيه مثلا 12 كيلومتر كاري ولا je sais pas, je dis n'importe quoi, 2 كيلومتر كاري. يعني خصني assez d'antennes باش نكوفري داك الكارتي كامل. إلا جيت أنا غادي في الشارع بحال هكا en voiture ولا à pied, كنخرج من لا كوفرتور ديال اون انتين, كنخرج جو سوي اون تران دو مارشي, كنخرج من ديك لا كوفرتور, خاصني ندخل لا كوفرتور ديال اون بروشين انتين. داكور, تشدني ديك لونتين باش ما يتقطعش ليا الريزو, باش نبدا غادي ويبان ليا داك لو سامبول دانتردي, يعني انه راه بلاك سبوت ما كاينش الريزو. لا, لو ريزو دائما كيكون كونتيني. دونك هاد لاكسيون دو باسي دون انتين ا اون دوزيام انتين كتسمى لو هاند اوفر. هاند اوفر اون انجلي سا فو دير باسي لو رولي, بحال دوك اللي كيجريو هازين ان رولي وكيدوزو اللي موراه وكيبدا حتى هو يجري. سي كوم سا لي زونتين في ان ريزو موبيل. دونك لو هاند اوفر سي اون بروسيدور راديو كدار ما بين لو تيليفون اي سا ديبون. في 2 جي كطلع حتى البي اس سي, في 3 جي كتمشي حتى الكور او ولا اللي بو اتر جيري او نيفو ديال الار ان سي. يعني لونتين ا كتقول لونتين بي ها هو جاي واحد لابوني, بريبار لوي لي ريسورس بور لاكويير. Et qui dit que l'abonné qui est la couverture, qui c'est كل شيء واجد, qui c'est le canal ouvert, qui c'est les ressources dédiées, elles sont يعني prévues. Donc هذا كيتسمى la procédure de handover. D'accord. Je crois. نقدر نشوف وقيلا شفت دابا لي كيسيون محمد. نشوف peut-être واحد لا كيسيون هنايا ديال
je vais essayer de la sélectionner. C'est Omar, il y a des tools pour simuler réseau SS7 ou bien attaque SS7, très important. La question, c'est Omar Bourqadi Hassani. Donc oui, il y a des outils depuis le temps que la recherche le SS7 s'est développé, donc il y a plusieurs outils. Comment simuler un réseau qui est SIGPloit. SIGPloit, je pense qu'il fait partie de Kali, je pense. Il permet de monter des services fausses من Kali, كنطلع l'application, l'exécutable qui va agir comme un réseau. Maintenant, je vais نطلع une MSC ou un HLR. Je peux lui envoyer des messages et voir comment il réagit, كيفاش كيجاوبني. Donc, à travers Wireshark, on صيفط بسيكبلويت un message ou qu'on peut analyser la réponse ديالو. كاين سيكبلويت كاين يعني في GitHub كاين plusieurs projets, il faut les compiler à la main, etc. اللي هما pour tester une procédure ou une autre. Peut-être نحاول نصيفطهم في الجروب. Je vais essayer de lister les outils pour pouvoir faire des labs, pour pouvoir tester de façon sécurisée. Il y a plusieurs outils libres, bien sûr. D'accord. D'autres questions? Alors, je suis en train de voir les informations. Il n'y a pas de routage. Question. Donc, où est-ce qu'il y a des logiciels de sécurisation réseau? On a déjà répondu. Handover, on en a parlé. Simulation. Est-ce qu'il est possible d'utiliser SS7 sans le point de code des deux côtés? Le point de code, ça sert à relier un frontal, un point de code, mais un point de code. Je suis déjà relié un des deux fronts, mais un point de code pour pouvoir injecter un message. Je peux faire un routage par GT. Le lien, il est déjà établi. Le point de code, c'est pour établir la couche qui est inférieure au message. Il y a plusieurs typologies de configuration. Est-ce qu'il est possible d'utiliser SS7 sans le point de code sur les deux côtés? Alors, par exemple, SIGPloit, quand on dit de SIGTRAN, mais c'est du SS7 pur. C'est par IP. On est en train de router le SCTP, on peut faire un routage par GT, c'est plus facile. Il y a juste simuler la connexion MTP, Mabin 2 point code. Donc, le simulateur, c'est plus facile. Je ne sais pas où j'ai répondu peut-être à la question. Quelle est la différence entre SS7 et ISDN? ISDN, c'est plutôt, généralement, je rentre un réseau d'un opérateur. D'accord? ISDN, c'est plus un réseau fixe ou là, un opérateur tiers. J'utilise ISOP, le protocole sur une pile SS7 pour discuter avec le réseau ISDN. Donc ISDN ou SS7, c'est deux choses différentes. ISDN, c'est plus, je rentre avec le réseau d'un opérateur. Ou SS7, c'est de la suite protocolaire ou tous les protocoles dont on a parlé. هذا تاع الرومينغ انترناسيونال واش كاين شي ريفيرونس ولا شي سورس باش نعرف واش اوبيراتور ديالي داير رومينغ مع شي اوبيراتور في بلاد اللي غادي ليها انا كوم سا جو شونج با مون نيميرو جينيرالمون لي اوبيراتور ils communiquent sur sur le roaming. مثلا كتدخل لو سيت ويب ديال لوبيراتور كتعرف شنو هما لي بيي اللي فيهم لو رومينغ او لا بوتيتر il faut communiquer مع لوبيراتور لو سيرفيس كليون ديالو او لا il faut appeler مثلا هذيك مصلحه الزبناء و il faut lui demander de payer etc. يقدر كاع يقول لك راه فوالا كاين رومينغ شي تيل و تيل اوبيراتور الا مشيتي لتيل بيي. Généralement aujourd'hui la majorité des pays sont couverts par roaming. Hormis vraiment des zones qui connaissent des zones vraiment gagnées, même si on a un opérateur établi ou là, les îles ou les choses qui font un vrai problème d'interconnexion, mais à part ça, vraiment le roaming il est partout aujourd'hui, chez tous les opérateurs. Mais je vous invite à rentrer en contact directement avec l'opérateur. Je pense que là,
ممكن دير لنا براتيك على اس 7 ما كرهتش وريني هذه خاصها شويه الوقت يفو اتر سور بلاس مي انا جو vous invite كما قلت لكم la première étape c'est surtout d'aller lire la documentation pour savoir les réseaux, il faut vraiment comprendre les protocoles. La deuxième étape, ça serait de chercher les outils pour pouvoir, généralement, qui connaît des tutoriels, qui connaît des modes opératoires pour pouvoir faire des petits labs. Moi, un lab d'une attaque, vraiment, il faut monter tout un réseau. C'est un peu compliqué, faisable, mais compliqué. Mais je préfère et j'invite tout le monde, vraiment, il faut être curieux et chercher et s'entraider. Et il faut surtout se bloquer. C'est comme te bloquer, parce que c'est je vous invite à le faire vous-même ou les outils rakénin, il suffit de chercher. D'accord, donc je crois que nous saluons la présentation à l'IS7. نشكرك بزاف السي مهدي فريمون كانت بريزونطاسيون كاين واحد اخر كيسيون كاينه ديال كمال. Oui. Ah d'accord, je l'ai pas vu. Dans HLR, alors dans HLR, on identifie les users email ou la MSISN ou l'autre identifiant. On a l'IMSI tout à l'heure. L'IMSI il est très important. Sur le réseau, c'est un identifiant qui est presque principal. Donc, il y a l'MSISN. L'email, c'est une donnée qui est volatile. ما نحتاجش انا sauvegarder عندي ولا تكون في لاباز. Elle est volatile. كنبدل التليفون كيتبدل الايميل. Donc, c'est surtout l'IMSI. لانه ميم الام دي ان ولا لي سي اس دي ان لو نيميرو جو بو لو شونجي نقدر نمشي عند لوبيراتور ونقول ليه بغيت نبدل النمره خصو يخلي لي هذيك لاسيم ديالي ويدير ليها فيها نمره اخرى دونك لي ام سي اللي هو ليدونتيفيون لي لاسيم ما كيتبدلش الام دي ان كيتبدل لو نيميرو كيتبدل دونك لا كلي برينسيبال بوتيتر سي سورتو لي ام سي. داكور دونك سي نشكرك بزاف فريمون بريزونطاسيون اللي كانت تري ريش ميم جي في الناس عجبهم لا بريزونطاسيون يشكروا في لي كومونتير وكلشي كنشكرك بزاف ونتمنى ان الناس من هذا البريزونطاسيون هذه وكما قلت يقلبوا يكونوا كيريو يمشيو يقلبوا فريمون حيت ميم هذا الدومين ديال التليكوم سي ان دومين اللي فريمون زوين سي ان دومين اللي فيه ما يدار وفيه باقي دي ديفلوبمون دابا راه باقي تنوقف في مشاكل فيه دي ديفلوبمون بزاف ديكو حتى الناس اللي بغاو يديروه كوم بروفيسيون ما غاديش زعما ماشي زعما شي دومين اللي غادي تقول ما فيهش من القدام ولا مي فريمون فيه ما يدار وكلشي. Alors déjà merci à vous de l'opportunité vraiment moi ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous ou le SMIT ou bien sur les télécoms c'est un domaine qui انتم كتشوفوا مثلا aujourd'hui fait le confinement fait la situation اللي احنا فيها لا قبل كنهضروا عليها الانترنت il est devenu بحال الظلمه بحال شي حاجه c'est un besoin primaire. Donc, les télécommunications, bien sûr, là où il est très importante dans la société, ils sont porteurs de la transformation digitale, de la simplification de ou du développement de المجتمعات. Donc, les opérateurs ou les fournisseurs de services ou la sécurité des télécoms, bien sûr, ils ont intérêt à travailler pour sécuriser les réseaux ou toujours être inventifs. De la sécurité, c'est le farce. À chaque fois on ferme ici, là ça ouvre donc ça bouge toujours et les gens qui veulent se spécialiser, moi c'est mon métier les télécoms, je respire les télécoms, j'invite vraiment tout le monde à aller travailler sur le domaine, il est très intéressant et j'espère Inch'Allah qu'il y aura des gens qui ont de la vocation et merci.